Banat! Ba! Basket! 2-0. Basta 2. Yan. Tapos pag out, 3 points. Alam mo naman 3 points, di ba? Di ba? Pag nasa labas ng line. Di ba? Pag yan sila sa labas, 3 points yan. Pag mas... Oo. Nice shot, Jay! Nice shot, G! Oo. Titingin ka sa akin kung 2 points o 3 points, okay? Banat! Basket! Oh, 2 points. Kung saan nakashoot? Sa side na yan, sa kabila. Banat, Kri! Ay, lakas! Good! Basket! 2 points. Dito, siya, kabila nakashoot eh. Banat, Kri! Banat! Nice lan! Kira! Basket! 2 points. Very good. 6-2. Pana, takbo lang. Basket. Kasi pag nakashoot sa kabila anak dito. Agis! Agis! Huli! Wala pa nga eh, agis na. Nice shot, Gab. Sayang, di ka umabot, Papa. Mga taga Santa Ana sa ano. Basket! 2 points. Ito, hindi siya nakashoot eh. Yan, 8-4. Saan mga bag nila mo? Doon. Mga taga Santa Ana doon. 3 points na. Yan, dyan nakashoot eh. Yan, 11-4. 8 minutes. Nice, Kri. 11-6. 11-6. Banat! Pasa, Jay! Okay na yan. Basket! 11-8. 2 points. Dito nakashoot eh. Kung saan nakashoot, doon ka mag-i-score. Seven-8. Tatlo kayo. Ay! 11-8. Nice, Tay. Banat. Uli. Uli.
Basket. 2 points. 11-10. Isa. Isa na lang. 6 minutes and up. Tira. Basket. Oh, 2 points, anak. Oh, hindi dyan. Doon. Nakascore eh. Kailang. Baba. Boss Marbs. Oh, wala. Dilim. Tatlo. 6 minutes. Okay na. 13-10. Tatlo. Okay lang, Gab. Uli. Good. Baba. Panat. Basket. 2 points, anak. Doon sa yan, sa side. Two points. 15-12. Nakashoot na ang papa. Ano, nararamdaman mo na? Wala pa? Nakakapagod na. Nice lan. Nice, Jay. Nice shot, Jay. Okay lang, Jay. Okay lang. Nice shot. Good take. Nakalipad na si Papa, ano? Papa Teddy. Aba. Nakakalipad ka na, Papa Teds. Nice, Lan. Ayan na yan, Lan. Nice pass. Ay! Nice pass. Anat. 3 minutes. Good. Nice pass. Basket, sana lang. Score anak, dito. Very good. Ha? Yeah. Sana lang. 15-14. Isa lang. Ay, shot, Lan! Tatlo! Hindi, kabila na. Nice, Gab! Ay, sayang. Good take. Wala lang. 2 points lang. Ayan, 3 points. Oh. Wala. Good! Tatlo. Ay, si... Dilim, no? Hindi pinapapalitan siya eh. Ano ba kapag holiday na... Dapat discountan na yan ni Madam eh. Kulang ilaw eh. Kulang ito eh. Ilan din yung kulang oh. Isa, dalawa, tatlo. Oo, di ba? 4, 5. Kano yun? 50 bawat ilaw. Ay, sayang. Good take.
Lakas. Foul. Basta, labas. Set kalahati. Tatlo. Ha? Ano, luma ko yung Samsung. Ayaw Pero ginagamit. maliwanag eh. Maliwanag sa camera. Liwanagan ko. Hindi, ibig sabihin ang ganda lang ng camera. Hindi malabo. Pero mas maganda ko iPhone. Malinaw. Parang maganda pa rin. Pangit din ang iPhone. Hindi rin ganun maganda. 2.3. Tatlo, 50 seconds. Okay. Nice lan. Bang! 3 points. Basket, 2 points. Apat. 30 seconds. Score. Grabe na yan. 3 points. Last shot. Layo, 5. Last shot. 5. Tira na, Jay. Second. Tira si Jay. 1. Ano ka na? Bang. Nice game.